ममता के खिलाफ लेना होगा दुर्गा रूप। पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने स्वास्थ्य भवन अभियान पर निकली आशा कार्यकर्ताओं के प्रति पुलिसिया कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आंदोलनकारी महिलाओं को एक विवादित सुझाव देते हुए कहा कि उन्हें खाली हाथ नहीं बल्कि रसोई के हथियारों, बंटी, सब्जी काटने वाला हसुआ और खुंती के साथ सड़क पर उतरना चाहिए। अर्जुन सिंह ने पुलिस द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोके जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा, ममता बनर्जी की सरकार माताओं और बहनों को रोकने के लिए लोहे के बैरिकेड्स लगा रही है। पुलिस के जरिए उन्हें पीटा जा रहा है। अगर इन बाधाओं को पार करना है और ममता बनर्जी को सबक सिखाना है तो माताओं को अब दुर्गा रूप धारण करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि पुलिसिया बर्बरता से बचने के लिए और अपने हक की लड़ाई को तेज करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को अपने साथ रसोई में इस्तेमाल होने वाले औजार जैसे हसुआ और कलछी लेकर चलना चाहिए। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। प्रमुख आरोप, ममता सरकार पुलिस बल का इस्तेमाल कर शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचल रही है। महिलाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को अब आक्रामक रूप से अपनाना होगा। খুন্তি বটি নিয়ে নামতে হবে, মানে মমতা ব্যানার্জির এগেনস্টে দুর্গার রূপ নিতে হবে। দুর্গা রূপ নিতে হবে, নাহলে কিন্তু মমতা ব্যানার্জিকে শেষ করা যাবে না। মমতা ব্যানার্জি এখন মাদেরকেও লাত্তি মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে। মমতা ব্যানার্জি বুঝে নিয়েছে ওর ইশারায় জিহাদিরা সারা রাস্তায় আন্দোলন করছে, তার জন্যে এখন মাদেরকে নামতে হবে। ওরা ট্রেনের টিকিট কাটছে, তারপরেও ট্রেনে উঠতে দিচ্ছে না। রেল পুলিশ তারা নামিয়ে দিচ্ছে, মারধর করছে, এমনকি বাড়ি গিয়েও আটকে রাখা রেল হচ্ছে। পুলিশ না, এটা আরপিএফ করছে না, এটা জিআরপি করছে। হ্যাঁ, জিআরপি বেআইনিভাবে এই কাজটা করছে, এটা করা উচিত নেই, অধিকার নেই তারা। মায়েরা কেন কেন উগ্রভাবে এদের বলে? দেখুন, মমতা ব্যানার্জির হাল হয়ে গেছে, ওইটা গল্প আছে না, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি, বিনাশকালে বুদ্ধি নাশ, এই সবটাই মমতা ব্যানার্জির উপরে। আশাকর্মী বেশিরভাগ মহিলা যারা তৃণমূলের সমর্থক ছিল। বহুদিন ধরে আমরা বলে যাচ্ছি কি ভাতা না, ভাতা ভাতা সরকার চলবে না, চাকরি দিতে হবে, বেতন দিতে হবে। আশাকর্মীরা সেই ডিমান্ড করছে। আজকে অবাক হয়ে গেলাম আমরা, যিনি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বয়ান শুনে, কি ইনারা চাঁদা দেন, এটা পাগলের প্রলাপ যাকে বলা যায়, চাঁদা দেন, ইনারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে করছেন। আশাকর্মী আবার কিসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য? প্রত্যেকটা গরিব মানুষ, তারা আজকে বাংলায় কোনো চাকরি নেই বাকরি নেই, আশাকর্মী হয়ে তারা কাজ করছেন। আর আমি মনে করি যে যত বড় চাকরি করে আশাকর্মী যারা আছে, মায়েরা দিদিরা আছেন, তাদের কোনো কম মূল্য নেই যে যেভাবে ওনারা কাজ করেন, সমাজের মধ্যে সার্ভিস দেন, তাদের কোনো চাকরি থেকে তৃণমূল আইএসএফ সংঘর্ষ, ভাঙড়ে লোকরা লড়েই যাচ্ছে স্যার। बैरकपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।